मागुची एवं आज आपण मानु समस्त को देखि मो मन बहुत खुशी कहीं ना माहौल गरम कौन भाई मैं रेडी तो रेडी आम पुओ पिला पूरा माहौल गरम कर सारे कि झील पिला ना शुभुनी देखी पुओ पिला भाई मैंने तो मुझे तो आज एक करी तो आउ जो पुओ पिला किए के जानी अरे हेलो अरे मुझे बहुत खुशी कहीं आज मो कॉलेज आनुअल जानी पार तो अरे मु तो स्टेज को देखनी हे भगवान एते पिला विश्वास करनी भाई भौणी माने मो जेज बाहागर को एते पिला आसी नथिले मु एते कार्ड देइदिली एते बाहागर आसी नथिले ब्रो कौन लागु भल लगे पूरा मस्त तमें भी किसी खराब लगुन तुमको देखा साथ जो अलरेडी फिदा से देखा मिछ कथा पूरा मिछ गप कहनी अरे मैंने कहते कौन आउ जोड़े झील सार कहते कौन ये कर अरे हे गोटे कथा शुणते आस हाँ कहना खरा केड़े केते टका देछथि अरे 550 मत कौन 350 टका देती 350 तुम तो मो डिमांड अधिका ना मो 550 मत मिलनी आउ बाकी कतरा बाकी कतरा पड़ी मोर अरे सार कहते कौन आउ जोड़े झील किए लग्न जीता विष्णुप्रिया कौन आंकरिंग करेंगे बोली किए किए आउ थे शुभिलान किए लग्न जीता विष्णुप्रिया से माने किए झील पिला झील पिला भाई मेकअप नवा जरा किसी जाना हाँ ताकर तो पुट्टी कम सरला तो 2 घंटा लगे अरे भाई भाई विश्वास कर सकाल 6 टू 2टा जो आसलनी माने एपर्यंत मेकअप सरी मेकअप सर फंक्शन सरी पुट्टी कम सरला बेलू फंक्शन शेष पिला खाई घर खलास अरे भौणी मैंने तुम किसी डांस किसी आरंभ होनी अरे कड़े तुम लेट रे आसो तमे दी जण कोडे एठी कोन करिजो अरे तमे एठी कोन करछो आमे कोन करिजो अरे तुम डांस किसी आरंभ तुम पळाओ गोटे मिनिट एठी भाई आसी गई तमे आगवा डांस करूथिलो आमु कहछ सुना आमे आगो माने एंकरिंग ता करि दो तापर तुम देखो फंक्शन ता ओ तमे त लग्न विष्णुप्रिया ओ तमे आज नहीं टी पुट्टी बनाई आसी तो से चिन्ह टी प्रोब्लेम हो एमती कथा कि ओके ओके एते जुक्ति दरकार नहीं आसी जे जति भलो करिजो एबे जाई काई सार आमु को भी 350 टका देकी डाकी छते केवल तमे नु हम डांस पाई देई थिबे तुम द्वारा खड़ा से आउ न कौन कहले आमो द्वारा किछि हबनी बाबा आमो द्वारा किछि हबनी तमे माने जाओ आमे स्टार्ट करी पुओ पिले आम द्वारा किछि हबना नहीं देखिलो झिया पिला सेमाने करबे ना आमे अच्छा झिया पिला माने पृथ्वी चारि पटे 2003 मसिया रे प्रथम थर पे 52 थर किए राउंड मारे थिले मिछ कथा बही जमा पढ़ी ना कल्पना झिया पिला देश को स्वाधीन किए करथिले किए करते पुओ ना झियो जी एका तो तमे देश स्वाधीन करिथिलो अच्छा विष्णु जो ओमेन हां एमाने कोन जानती एमाने को किछि जणा नाही ओमेन नु डब्ल्यू काटले कोन फीमेल नु एफ काटले कोन को जे
ତାଲେଟା ମାରିଦେଲୁ ପିଲାଟା ଭିଡିଓ ତାଲେଟା ମାରିଦେଲୁ ଏଇଠୁ ଫୋନ କଲି ତ ଆରେ ଯାହା ସତ ଆମେ ସେଇଆ କହିଲୁ ଆଉ ମିଛ ଯାଅ ଆଚ୍ଛା ଝିଅ ପିଲାମାନେ ଆମେ କରିବୁ ନା ସେମାନେ କରିବେ ଆପଣମାନେ କହିବେ ଦେଖିଲ ଝିଅ ପିଲାମାନେ ପୁଅ ପିଲେ ଗୋଟେ ହରିବଲଟା ହଉ ଝିଅ ପିଲା ହୁଳହୁଳିଟେ ହଉ ଦେଖିଲ ନା କେତେ ଆଗରେ ଆମେ ଓକେ କୃଷ୍ଣ ଶୁଣ ହ୍ୟାଲୋ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦି ଜଣ ଯାକ ମାନେ ଏତେ ତୈୟାର ହେଇକି ଆସିଛନ୍ତି କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରିବି ମାନେ ସଜବାଜ ହେଇଯାଇଛି ପିଲାମାନେ ଆମର ପୁଅ ପିଲା ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଛାଡ଼ କିଛି ନାହିଁ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରିବି ଜମା ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରିବାକୁ ଆସିଛ ଯଦି ଆସିଛ ଦେଖ ଯାହା ଯାହା ମାନେ ପୁରା ଭଲସେ କରିକି ଯିବ ହେଲା ନାକଟା କାଟିକି ଯିବନି ଓକେ ଓକେ ଠିକ ଅଛି ତମକୁ ଆମେ ବି ସେମ୍ ହିୟର ଆମେ ବି ତମକୁ ସେଇ କଥା କହୁଛୁ ଓକେ ତେବେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ହଁ ସିଓର ଚାଲନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆମର ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତ ହ୍ୟାଲୋ ହାଏ ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ କଣ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ନା ସଲାମ ଆଦାବ ସତ୍ ଶ୍ରୀ ଅକାଲ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମୁଁ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରସାଦ ମୁଁ ଲଗ୍ନଜିତା ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଚୁଲବୁଲି କୁଇନ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା ଟିକେ 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 ସାଇଡ୍ ହେଲ ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ମନପ୍ରିୟ ଡି ରୋହିତ ହେଲାନି ମୋ ପୁଅ ପିଲା ହେଲାନି ହେଇନି ତାହେଲେ ହବ ଆଗକୁ ହବ ନା ପୁରା ଜଳିବ ବହି ଜଳିବ ଆଜି ହଉ ହଉ ସେତିକି ଷ୍ଟାଇଲ ଥାଉ ଆଚ୍ଛା ତମଠୁ କଣ ପ୍ରଥମେ ଆମର ପିପିଲି କଲେଜର 46ତମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପଦାରବିନ୍ଦରେ ଭକ୍ତିପୂତ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛୁ ତେବେ ଆଜିର 46ତମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବକୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତମ 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 ସୁସ୍ୱାଗତମ ସୁସ୍ୱାଗତ ତେବେ ଆଜିର ଆଗେଇ ଚାଲିବ କିନ୍ତୁ ଭଉଣୀ ମାନେ ଗୋଟେ ହୁଳାହୁଳିଟେ ହଉ ପୁଅ ପିଲା ହରିବଲଟେ ହଉ ଆଉ ଥରେ ମଣ୍ଡା ପିଠା ଗୋଲ ଭଉଣୀ ମାନେ ହୁଳାହୁଳିଟେ ହଉ କହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା ଚାଲିବ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଗୀତରୁ ସଙ୍ଗୀତ ହବ ସବୁ ଚାଲିବ ଅପେକ୍ଷା କର ଧୀରେ ଧୀରେ ହବ ତେବେ ସଙ୍ଗୀତରୁ ହିଁ ସଙ୍ଗୀତ ବହୁତ ଯାହାକି ଶାନ୍ତ